اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس ویڈیو از ان انگلش ایز ویل ایز ان اردو لینگویج. یہ ویڈیو انگلش میں بھی ہے اور اردو لینگویج میں بھی ہے. یہ میرا میسیج, دس از مائی میسیج ٹو آل MIM persons. This is my message to Asaduddin Awaisi Sahab and Akbaruddin Awaisi Sahab. Kindly read the descriptions also given below and watch all my videos. It is very important issue. I know you are working for the MIM party and an MIM party is working for all Muslims of India. This is very good. You are trying to fight for the rights of the Muslims. It is very good. Okay. But do you know who I am? I am Isa Masih Mahdi alayhi salam, the Rasul of Allah, which means the sent one of Allah. But I am not the Nabi of any kind. I am not the Prophet. Last Prophet and Nabi is Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. So I came under his ummat as a Rasulullah. Means I am sent by Allah with 1350 identification proofs certified from Quran, Hadith and all holy books of earlier prophets. So if you deny me, you become 100% kafir. You become not only kafir, murtid as well as hypocrite. And if you come against me, you go to hell 100%. It is mentioned in the Holy Quran, those who deny the Rasul of Allah are kafir, and for kafirs hell is the place, and for the hypocrites worst hell is the place. So this is my message to my dear Asaduddin Awaisi bhai, my dear Akbaruddin Awaisi bhai. You are so much intelligent and you know very good politics. You should take out some time. It is very important. If you love Ummah, if you love Islam, if you love Allah, if you love yourself, and if you want to develop your MIM party and make it very strong all over India, and not only India, worldwide also, then you should take my message very, very seriously. And you should spare time. You have to do it. It is your duty. It is first. If I am found to be wrong, false Messiah, then also you have to come against me. If I am found to be the true Messiah, Mahdi alayhi salam, then also you have to join my group. It is matter decreed by Allah. It is the order, a strict order of Allah, I am telling you. So my dear Asaduddin Awaisi bhai, Akbaruddin Awaisi bhai, you are after all Muslims who cannot deny Quran and Hadith, who cannot deny the Dabatul Arz which have come out and spoken in my favor. Watch my videos, Dabatul Ard, Miracle, Mahdi videos, and watch and see the miracle of Allah. Do you want to deny such a big miracle of Allah? People have already denied me, then Allah have made the Dabatul Ard peacock speak in my favor. Did you understand, my dear brothers? So, do you want to develop MIM party and make it very strong? Okay? And remember one thing, I am not against Hinduism also, because those people need education of Islam. Those people need the actual facts about Hinduism. So I am mentioned in their holy books also as Lord Shiva, Mahadev, the Nataraj. Nataraj means Mahdi. Mahdi means actor of Allah, the one who acts on the scriptures of Allah. So my entire family is mentioned in the holy books, but in the form of pictures, in the form of stories, which they misunderstood and started worshipping our images in advance. These people are the people of Noah alayhi salam. Did you understand, my brothers? So I am the savior for them also. I am savior for Christians also. I am savior for Muslims also. I am savior for Zoroastrians also. I am savior for entire mankind. All the human beings are most beloved of Allah. Allah is Al-Wadud. Allah is telling that He is very kind and most loving for His creatures. So Allah sent me in India. So I don't want Indians
to be destroyed. I don't want anybody upon earth to be destroyed and go to hell. I want everybody to enter paradise, enter the heaven forever, because I am sent by Allah with mercy and kindness and love and affection. So my coming prediction is there among Hinduism. My coming prediction is there among Zoroastrians. My coming prediction is there among Tibetans. My coming prediction is there among Egyptians, among Greeks and Romans. So I arrived. But my prediction is very much there in Quran and Hadith also. So I came for everybody. So I need everybody to embrace Islam perfectly. If I tell you the same thing in Telugu, in Hindu language, means Hinduism style, I want everybody to become pure Brahmin, means worshipper of Nirguna Brahma. Nirguna means the one who is not disclosing his shape. That is Allah, Alimul Ghaib, the one who is invisible. So I want everybody to become pure Brahmin, and I want everybody to worship Om. Om is a symbol of the absolute, that is none other than Allah. I want everybody to prostrate to Om and worship him alone, but in Arabic language. That means Islam only. So are you against Islam? No, you cannot. Are you against Hinduism? No, you cannot. Are you against Christianity? No. So why to fight now? Now join me. You and your entire group should join me. First you should know that the prophecies of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, which are mentioned in the holy books of Hadith, Makkah, Medina, Syria, these are the prophecies through the vision of the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And vision's interpretation was different, and the vision's interpretation came true, but in India. Syria means India. State of Israel means Andhra Pradesh, 13 characters. Iraq means Pakistan. And Dajjal will come between the place from Iraq and in between Iraq and Syria, means that is India and Pakistan, that is Gurdaspur, Qadian, Punjab. There Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Masjid Dajjal and Jamaat Ahmadiyya have come out from there. So Hossun Dunya means subcontinent. If you write Hossun Dunya in English and subcontinent, the total words are 12, alphabets are 12 and 12. So all those predictions were symbolic, which came true, but in India. Did you understand, my dear friends, my dear brothers? I want you to work for the entire humanity. I want you to invite everybody towards Islam. I want everybody to invite everybody towards Islamic politics, Islamic system. That is nothing but Brahmanism. Hindu people are unaware of these facts. They are ignorant people. So instead of going against them, I came to call them in their own language, but in Islam only. Because it is the Om who revealed the Quran. It is the absolute Om, Yahweh, Nirguna Brahma, the absolute Lord of the universe, who revealed the Quran, the Veda, the knowledge, but in Arabic language. This thing I came to explain to everybody, so that there should not be a fight between Hindus, Muslims, Christians and Jews, and everybody should recognize their one Lord of the universe. Did you understand, my brothers? So I want you and your entire group to join me immediately. In the name of Allah, I say. You want miracle of Allah? See, Dabatul Ard. I have distributed the DVDs in your Etemad paper, all the journalists, to all the persons. It might have reached to you. If not, watch it on internet. And after seeing that, join me. And you have to obey me. If you are a political leader, okay, I will help you to become more stronger in politics. I am not interested in any politics, because I am here to rule upon the entire earth. And I want to appoint many leaders like you. I will appoint Asaduddin Owaisi, Akbaruddin Owaisi Sahab and others, and many persons worldwide. And I don't want to go and rule the particular areas. No, I want to rule the entire world. All the
true Muslims of Islam, true Muslims should recognize me and join my group, and they should pledge their alliance to me. It is must. You have to love me more than your family, more than everything, more than your wealth, more than your status. Will you not do this? You have to do this. Now kindly listen to me in Urdu language. Those who don't understand, those who don't understand English, they should listen to me in Urdu. اے مسلمان بھائیوں، اے MIM کے اسدالدین اویسی صاحب، اکبرالدین اویسی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا رسول سب لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہر پارٹی سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوا ہوں، میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا میں کافر نہیں۔ یاد رکھیے، مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ مسیح دجال ہے، یعنی جھوٹے مسیح کی جماعت، وہ جماعت فتنہ عظیم جس کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے، یہی وہ فتنہ عظیم ہے جس کو عام لوگ، عام مفتی حضرات، علماء دین جو ہے نا قذاب، عام دجال سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ مسیح دجال ہے، یاد رکھیے، اللہ کی قسم، یہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ ہے، یہ پورا ایک کلٹ رہے گا، اس کا ایک بانی رہے گا، اس کا پھر خلیفہ رہے گا، خلیفے رہیں گے، پھر اس کے بعد اس میں ہیڈس ہوں گے، پھر ایک پوری جماعت ہوگی جو سارے جہاں میں چھا جائے گی لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکے گی۔ یہی وہ جماعت احمدیہ ہے، مسیح دجال۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، پورا یہ ہوا ہے الحمدللہ۔ لہٰذا اے مسلمان بھائیو، آپ چاہتے ہیں اکبرالدین اویسی صاحب، MIM کے اپنے اسدالدین اویسی صاحب، آپ لوگ دونوں بھائیوں کو دیکھ کر مجھے میرے پرداداؤں کی یاد آتی ہے، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی دادا کی، اور خلافت ہاؤس بائی کلام ممبئی میں ہے، جہاں پر وارث پٹھان نے آپ کی سیٹ جیتی ہے ماشاءاللہ سے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ وہاں پر پہنچ جائے، لہٰذا ایسا ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیے، میرے اصلی جو پردادا تھے مولانا ذوالفقار علی گوہر، وہ بھی بی ایم ماں کے سب سے بڑے بیٹے، اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں کے فیور میں ہوں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ MIM پارٹی اسٹرانگ ہو؟ آپ کی پارٹی MIM پارٹی اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے، حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، غریبوں کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت کمزور ہے بغیر میرے، یاد رکھیے، کیونکہ میں عیسیٰ مسیح اللہ کا رسول مہدی علیہ السلام ہوں۔ پہلے آپ کو تحقیق کرنا ہوگا کہ میں ہوں کہ نہیں۔ اگر میں نہیں بھی ہوں تو میرے خلاف آنا لازم ہے، لیکن اگر مس انڈرسٹینڈنگ میں آپ آئیں گے میرے خلاف تو جہنم میں چلے جائیں گے آپ اور آپ کی جماعت، یاد رکھیے، کیونکہ آپ کو جو سیٹس آئے ہیں وہ میری دعا پر 2008 کا جو پیپر آئٹ تھا، یاد رکھیے، مسیح دجال کی جو میں فوٹو ڈالا تھا، اس کے بعد آپ نے جماعت کو پوری جماعتوں کو جمع کر کے دارالسلام میں جب خادیوں کے خلاف مہم چلائی تھی، اس کے بعد ہی آپ کا تختہ پازیٹیو ہو چکا تھا الحمدللہ۔ لہٰذا میں آپ کے فیور میں ہوں، میں آپ کی جماعت کے فیور میں ہوں، آپ کے سارے مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے فیور میں ہوں، کیونکہ ان کو چاہیے کہ میرے فالوور بن جائیں، میرے ساتھ بیعت کریں، اور میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، میں آپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے خاندان کو سپورٹ کرتا ہوں، تاکہ آپ خدمت خلق کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، لہٰذا آپ کو دنیا کی لالچ نہیں رہے گی، آپ کو خدمت خلق کی لالچ رہے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہندوؤں کو بھی سمجھانے میں میری مدد فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کو سمجھانے میں میری مدد فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ سارے جہاں کے مسلمانوں کو سمجھانے میں میری مدد فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی MIM پارٹی صرف انڈیا کی حد تک نہیں، سارے ورلڈ میں پھیلے، اور اس کو میں خلافت موومنٹ میں کنورٹ کر دینا چاہوں گا انشاءاللہ۔ میں پالیٹکس الگ الگ علاقے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں MP نہیں بننا چاہتا، میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا، میں ان سب کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو MP بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بڑے بڑے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں، ممبئی میں، دلی میں، پاکستان میں، سارے جہاں میں میں اپنے مسلمان اللہ کے ولیوں کو اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے علاقے کے ساتھ۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ تحقیق کریں کہ اللہ کی اتنی بڑی مرضی ہو گئی ہے۔ دعوت الارض پیکاک مور کی گواہی دیکھیے میرے حق میں جو نکلی ہے ماشاءاللہ سے، کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ اور علماء دین یہ کنفیوژن میں ہیں کہ مسیح الگ ہے، مہدی الگ ہے، نہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ مسیح مہدی صرف امام ہے، نہیں، وہ رسول ہے، نبی نہیں ہے، لہٰذا وہ میں ہوں۔ لہٰذا آپ بولیں گے کہ مکہ میں آئیں گے مہدی علیہ السلام، مدینہ میں آئیں گے، نہیں، محمد مصطفیٰ ان کو خواب پڑا تھا، بھائی وہ خواب کی تعبیر دوسرے نکلنے والی تھی، ہندوستان میں ہونا تھا، کعبہ کو ڈھا جانے سے مراد مہدی علیہ السلام کا گھر ڈھا جانا تھا، خلیفۃ اللہ کا گھر ڈھانا۔ حقیقت میں کعبہ تھوڑے ڈھایا جائے گا، ذرا سوچیے، ایک آدمی جا کے کعبہ کو ڈھا سکتا ہے کیا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ لہٰذا آپ بولیں گے کہ عیسیٰ تو جو ہے نا الگ شخصیت ہے اور وہ سیریا میں، شام میں آئیں گے، ارے بھائی ذرا اخر استعمال کریے، وہ شام جو مشرق میں ہے، مشرق والا شام، ہاں، محمد مصطفیٰ کو خواب پڑا تھا، اس کی تعبیر یہ نکلی
इराक से मुराद पाकिस्तान, बोला से मुराद कराची, सीरिया शाम से मुराद हिंदुस्तान, खुसूम दुनिया से मुराद बरसगीर पूरा ग्रेटर हिंदुस्तान जो पहले का था, और खतरे आम होगा, तलवारी जंगें होंगी, इससे मुराद जबानों की जबानी लफाजी जंग, तलवारें जो चलेंगी मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंह से, मसीहा के मुंह से तलवारें निकलेगी, शार्प स्वॉर्ड्स विल कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ मेहदी मसीहा, लिखा हुआ है ये। तो वो लड़ाई है भाई, ये समझने की कोशिश कीजिए। लिहाजा मैं आपको दावत देता हूं कि मेरी बैत करिए, फौरन मेरी बैत करिए। ये दावत उलर्स की गवाही अल्लाह की कसम बहुत सच्ची है, इसमें कोई टेक्निक नहीं। ये एक वीडियो 2 वीडियो मेरे मासूम बच्चे हैं जो चश्मदीद अपने आंखों से गवाह हैं सच्चे, और जो मेरे फॉलोवर्स थे मेरे उनकी आंखों से देखे हैं इतना बड़ा करिश्मा अल्लाह का। देखने के बाद आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जमात के साथ मेरी बैत करके मेरे सपोर्टर हो जाइए। मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आप जो जाके मांग रहे हैं वोट, मुसलमानों से मुत्तहद करना चाह रहे हैं लोगों को, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो उम्मत है जो सिर्फ मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त ही मुत्तहद होने वाली थी। याद रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप खिदमत खल्क करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको पूरी दुनिया को एक समेट कर करके देता हूं। कौन से इलाके पे हुकूमत करना चाहते हैं करिए। आप ही नहीं बल्कि अल्लाह वाले बहुत से छुपे हुए हैं जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहते हैं और हराम का नहीं हलाल का खाना चाहते हैं खिदमत करके। उन सबको मैं मंजर आम पे लाता हूँ इंशाअल्लाह। याद रखिए, इन हिंदुओं में भी खौफ खुदा है, लेकिन ये भटकी हुई कौम है। इनको नहीं मालूम कि अल्लाह निर्गुणा ब्रह्मा, ओम को ही अरबी में अल्लाह कहते हैं। ये लोग तो ओम की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इनको जब पता चलेगा कि ये अल्लाह ही है तो ये लरस जाएंगे। ये जालिम कौम नहीं है, ये जो है मजलूम कौम है। इनको मोहब्बत से समझाना है। मेरे भाइयों, आप लोग मेरा साथ दीजिए। जो लोग इग्नोरेंट होते हैं, जिनको इल्म नहीं होता, वो ऐसे लड़ पड़ते हैं, अल्लाह को भी गाली दे देते हैं, नौजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी के साथ बदतमीजी कर देते हैं। लिहाजा उनको समझाना है। देखो भाई, उनकी जबान में समझाना है, उनकी मजहबी जबान में समझाना है। ये लोग फरिश्तों को देव कन्या कहते हैं, ये लोग अल्लाह को ओम कहते हैं, ये लोग नबी को ऋषि कहते हैं, ये लोग मोमिनों को मुनी कहते हैं, ये लोग जो है मलाइकल मौत को यानी मौत के फरिश्ते को यमराज कहते हैं, यमदूत कहते हैं। ये लोग जो है ना जन्नत को स्वर्ग कहते हैं, ये लोग बुरे लोगों को असुर कहते हैं, ये लोग शैतान को शुक्रचार्या कहते हैं, इब्लिस को शुक्रचार्या कहते हैं। इनके पास भी जो भी निशानात मौजूद है वो भी नूह अलैहिस्सलाम के जरिए इनको मिले हैं, लेकिन इनको इल्म नहीं है। भाई, इनको समझाना है। मेरी मदद फरमाइए आप लोग। आपको मैं हुक्म देता हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे अल्लाह को फेस करने वाले हैं एक दिन, अगर आपका ईमान आखिरत पर है, तो आपकी जमात के साथ मेरी बैत करना लाजिम है। याद रखिए, मैंने कभी भी नबुव्वत का दावा नहीं किया, मैं अल्लाह होने का दावा नहीं किया, मैं अल्लाह काफिर नहीं। लिहाजा उलमाए दीन बड़े कि मसीहा बड़ा। तो आपको तहकीक करना है, आपको वक्त निकालना है मेरे लिए, आपको तहकीकी बोर्ड बिठाना है, उलमाए दीन को जमा करके, उलमाए हक को जो सब्र और अदब के साथ काम कर सकते हैं, जो एक सिस्टमैटिक एक डिसिप्लिन के साथ एक सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं, उनको बिठाना है। 2-4 दिन 8 दिन आपको लगाना है। ये मैसेज है आपको। याद रखिए, आप मुझे हक पर ही पाएंगे और आपकी जमात भी। याद रखिए, मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जमात अहमदिया जो क़यामत की बड़ी निशानी में से निकल चुका है, और उसका खात्मा भी 2003 में मैंने मसीह दज्जाल का जो मुझे फेस किया था 2003 में, 1991 में ख़त्म कर दिया है मैंने उसे मुबाहिले में। और दूसरा दावत उल अर्ज़ निकल चुका है और मैं ईसा मसीह आ गया हूँ। 3 बड़ी निशानियाँ क़यामत की हो चुकी हैं, और इसके अलावा और 3 बड़ी निशानियाँ। मशरिक़ में ज़मीन का धंस जाना, वो देखिए आप 2010 में, मग़रिब में ज़मीन का धंस जाना 2011 में, देखिए कितना बड़ा अर्थक्वेक, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे गए हैं। और फिर अरब में भी देखिए आप, अरब के पेनिसुला में, जिज़ान में कितने ज़लज़ले आए हैं। लिहाजा 6 निशानात बड़े बड़े क़यामत के पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 4 बाकी हैं, जिसमें याजूज माजूज का निकलना है, जिसमें यमन से आग का निकलने से मुराद एक आग यानी एक किस्सा, एक मामला होगा, वो भी जाहिर नहीं हुआ। जब होगा मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है सूरज का उल्टा निकलना है, याजूज माजूज का मामला बाकी है, और दावत उल अर्ज़ तो निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक आग का निकलना बाकी है, फिर दुआओं का कबूल नहीं होना, सूरज का निकलना बाकी है, और एक निशान है जो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, देख लीजिए आप। लिहाजा मैं आपको हुक्म देता हूँ अल्लाह का रसूल ईसा मसीह होने के नाते, आप
बोलेंगे कि नहीं आप मेरी सुनो, तो मैं आपकी कभी नहीं सुनने वाला। आपको मेरी सुनना होगा, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हो या मजहबी लीडर हो या उलमाए दीन में से हो या मुफ्ती हो या आलिम हो, आपको मेरी इताअत करने का हुक्म है और अल्लाह की इताअत करने का हुक्म है। लिहाजा मैं वही कहूंगा जो शरीयत के मुआफिक रहेगा, मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप बोलेंगे कि मुझे दाढ़ी नहीं, अरे मेरा हुलिया ऐसे ही हदीस में लिखा हुआ और मैं हदीस के खिलाफ नहीं जाता। क्लास में कई चेयरें पड़े होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग होती है, एक चेयर पड़ी होती है जो टीचर के लिए होती है। कि तो क्या आप टीचर की चेयर पे आके बैठना चाहेंगे? नहीं ना, ओके। लिहाजा मैं ऐसा ही रहूंगा, हदीस में आया है। आप लोग दाढ़ी रखिए, आप लोग कुर्ता पैजामा पहनिए, आप लोग जो है शरीयत के पाबंद हैं, मैं भी शरीयत का पाबंद हूँ, नमाजी हूँ माशाल्लाह से। सिर्फ हुलिये का फर्क है थोड़ा सा क्योंकि मेरा ऐसा ही हुलिया हदीस में आया है, ऐसा ही हुलिया की बशारत कुरान में है और ऐसा ही हुलिया का जिक्र हिंदुइज्म में है। लिहाजा मैं उनको पहचानने के लिए मैं ऐसा हुलिया रहना, मॉडर्न उनकी तरह रहकर उनको समझाना लाजिम है। मुझे उनकी जिंदगियां प्यारी हैं। याद रखिए, खिजाब लगाना जायज़ नहीं, लेकिन मुजाहिद जब अल्लाह के सहाबी, अल्लाह के नबी के सहाबी रहे हैं, वो खिजाब लगाकर भी जंग करे हैं, क्योंकि वो जवान खूबसूरत लगने के लिए। इसीलिए मुझे जो है ऐसे क्लीन शेव रह के, मैं जहाद पर हूँ, मैं लफ्जी जहाद के ऊपर हूँ, मैं तबलीगी जहाद पर हूँ, लिहाजा मेरी सपोर्ट करना आप पर फर्ज है। वरना याद रखिए, ये लोग अगर आप लोग मेरे खिलाफ आएंगे तो याद रखिए, हदीस में ये भी आता है कि जर्द कपड़े वालों से अल्लाह ताला जर्द झंडे वालों से जूते खिलाएगा मुसलमानों को। और देखिए, जब मेरे घर का खसर किया गया तो वही जर्द कपड़े वाले पुलिस यानी हिंदू पुलिस आकर मार मार के सबको हकाली 2012 में, और मुझे प्रोटेक्शन दिया गया घर पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला मुहाफिज काफ़ी है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे ग्रुप में फौरन शामिल हो जाइए और सारे जहां पे ग़ल्बे इस्लाम में मेरी मदद फरमाइए। अगर आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, चाहने वाले हैं, तो देर मत करिए प्लीज़। अल्लाहू अकबर।